Salam alaikum, اليوم غنشوفوا les nombres complexes, donc غنشوفوا un résumé global على les nombres complexes. Donc هاد la partie اللي غنديرو اليوم ولا هاد la vidéo اللي غنديرو اليوم c'est juste pour se rappeler des principales parties اللي شفنا في le cours complet. En même temps هادي juste pour vous informer que هاد la vidéo ما غاديش زعما ما كافياش pour passer un examen ou un contrôle. Il faut préparer avec des exercices. Donc, la partie, juste pour se rappeler, donc je précise, juste pour se rappeler et pour bien préparer, bien travailler des exercices ensuite. Alors, la vidéo, la définition, donc un petit résumé à la définition d'un nombre complexe. La forme algébrique d'un nombre complexe, donc parfois les exercices qui attendent un nombre complexe ou qui voulent sous forme algébrique. Donc, la première forme, est la forme algébrique. Après, la fixe. Donc, la fixe, on va parler de l'interprétation géométrique d'un nombre algébrique. La fixe, bien sûr, la fixe d'un point, la fixe d'un vecteur. Ensuite, la conjuguée. Donc, c'est quoi le conjugué, pardon, c'est quoi le conjugué d'un nombre complexe. Après, le module et l'argument d'un nombre complexe. Ensuite la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Et à la fin de cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation de second degré avec les nombres complexes. Donc, par rapport aux formes, maintenant, trois formes un nombre complexe. On peut l'écrire sous forme algébrique, on peut l'écrire sous forme trigonométrique et on peut l'écrire sous forme exponentielle. Donc, غنشوفوا كلشي في la vidéo. غنشوفوا donc هاد les parties هادو اللي غيعاونونا كما قلت لكم باش نخدموا des exercices et bien sûr pour préparer les contrôles et pour préparer l'examen national. Alors, نشوفوا دابا la définition d'un nombre complexe. Donc باش نقدروا نفهموا هاد لو كور خاصنا بعدا نفهموا شنو هو un nombre complexe ولا منين جا un nombre complexe. Donc normalement حنا اللي كنعرفوا واحد لي زونسومبل اللي عرفنا لا بلو غروند اللي عرفنا هي لونسومبل ار. maintenant خاصنا نتخيلوا بان كاينه واحد لونسومبل كبر من ار اللي غنسميوها لو نومبر سي اللي غيكونوا فيها لي نومبر كومبلكس. maintenant هاد لونسومبل هادي جات كي بحال اللي جاو كاع لي زونسومبل اللي اخترعنا ابتداء من ان وحنا غاديين جاو هاد لي زونسومبل باش يحلوا لينا كيلكو بروبليم اللي كنلقاو. هاد لونسومبل سي جات باش تحل لينا سيغتان بروبليم اللي منهم اللي كتعرفوا ليكواسيون x au carré plus 1 égale à 0. دونك باش نحلوا هاد ليكواسيون كنا باش كنبغيو نحلوها في ار كنقولوا ما عندهاش واحد الحل في ار. هاد البروبليم كان كيبرزط لي ماتيماتيسيان داكشي علاش اخترعنا لونسومبل سي اللي فيها غنعرفوا واحد لو نومبر اللي سميتو اي تيل كو الخاصيه ديال هاد اي هو اي او كاري ايغالا موان 1. غتبان لينا في شكل شي شويه حنا عارفين بان لو كاري كيكون توجور بوزيتيف اي وي هاد اي او كاري ايغالا موان 1. دونك الخاصيه ديال هادو داكشي علاش سميناه ان نومبر ايماجينير. دونك ان نومبر imaginaire, donc c'est imaginaire. Donc داكشي علاش اخترعنا لونسومبل سي باش نقدروا نحلوا هذاك لو بروبليم ديال l'équation x au carré plus 1 égale à 0. Donc voilà, c'est l'ensemble C. ومنها غنعرفوا un nombre complexe. On peut l'écrire sous forme de z est égal à a plus ib. Donc on forme هذاك l'imaginaire اللي هضرنا عليه داك le nombre i avec deux autres réels. Donc a et b ce sont deux nombres réels. Donc on peut écrire un nombre complexe sous forme de z est égal à a plus ib, tel que a et b ce sont des réels. وهاد la forme هذه هي اللي قلنا la forme algébrique. Donc la forme algébrique, un peu de vocabulaire. Donc l'écriture a plus ib, c'est d'un nombre complexe est appelée la forme algébrique. Donc l'écriture, c'est une écriture qui est unique et qui peut définir un nombre complexe. Et cette écriture qu'on appelle la forme algébrique. Mais les A ou B, ce sont des réels.
Par exemple, 2, racine 2, 1 sur 3, pi. Donc, ce sont des nombres réels. Maintenant, le nombre A est appelé la partie réelle et le nombre B s'appelle la partie imaginaire. Donc, l'écriture de Z est égale à A plus IB. هذاك A كنسميوه la partie réelle ou B كنسميوها la partie imaginaire. On note donc REZ est égal à A, donc j'ai un réel de Z, et IM de Z est égal à B, donc j'ai l'imaginaire de Z est égal à B. Donc quelques remarques, donc si B est égal à 0, alors Z est réel. Si A est égal à 0, alors Z on l'appelle un nombre imaginaire pur. Yani par exemple, il y a un nombre ma fiche B, donc B est égal à 0. Par exemple, Z égale à 3, on dit que Z est un nombre réel. Et si A est égal à 0, par exemple, on dit Z est égal à 3i. Alors à ce moment-là, on dit que Z est un nombre imaginaire pur. L'ensemble R est inclus dans l'ensemble C. Les propriétés des ensembles كاملين. À chaque fois qu'un شي ensemble, la plus grande, elle contient toujours l'ensemble اللي قبل منها. Par exemple, l'exemple ديال Z et, N, on dit que N est inclus dans Z et Z contient l'ensemble N. C'est la même chose pour Z et R. Donc Z, elle contient l'ensemble R. Ça veut dire que tout nombre réel est aussi un nombre complexe. Mais un nombre complexe n'est pas un nombre réel. On va passer à quelques exemples pour mieux comprendre ce que ça veut dire une forme algébrique ou là, en général, un nombre complexe. Alors, je vous quelques exemples. Là, la forme algébrique. Donc, Z1 est égal à 5 moins racine i. Z2 est égal à i sur 3 et Z3 est égal à 13. On veut définir les trois exemples, la partie réelle et la partie imaginaire. نشوفوا بعدا واش مكتوبه لينا على la forme unique اللي هضرنا عليها اللي هي Z est égal donc Z est égal à plus IB. Donc tel que A appartient à R et B appartient à R. Donc il est Z1, il est bien sous la forme de A plus IB. نشوفوا شكون هي A وشكون هي B. دونك B هي اللي كتكون حدا I و A هي اللي كتكون بوحديتها. دونك إلا شفنا هنا غنلقاو بلي هاد 5 هادي هي A اللي هي la partie réelle de Z1. Donc on écrit Z1 est égal à 5. La partie imaginaire كتكون حدا I. Bien sûr خصنا نردو البال هنا عندنا plus, ça veut dire que إلا كانت عندنا الموا راه خصنا ناخدو العدد كامل. Donc la partie imaginaire de Z1 est égale moins racine 3. On met chez racine 3, moins racine 3. Donc, le réel, c'est 5. Et la partie imaginaire, c'est moins racine 3. Donc, hadi, مكتوبة لينا sous forme algébrique. Maintenant, نشوفوا Z2 est égal à I sur 3. واش مكتوبة لينا sous forme de A plus IB. Oui, pourquoi? Parce que Z2, on peut l'écrire sous forme de A بالنسبة لي مكايناش هنا, donc c'est 0 plus I sur 3 نقدروا نكتبوها I fois 1 sur 3 وهكا غنكون كتبتها sous forme de A plus IB. إلا خدينا la partie réelle ديالها غتكون هي 0, donc هذه هي RE de Z2, و la partie imaginaire غتكون هي 1 sur 3, donc imaginaire de Z2. هاد لو نومبر هذا اللي كيكون مكتوب لينا على هاد الشكل اللي شفنا في لا غومارك قبيله A est égal à 0, هذا كنسميوه Z2, on dit que Z2 est un imaginaire pur. Donc كنقولوا بلي Z2 est un imaginaire pur إلا ما كانتش عندنا A. إلا كانت عندنا مثلا I sur 3 يعني 3i ولا racine 3i ولا pi, donc كتكون عندنا فيه غير I مكايناش A 0. Donc في هاد الحالة كنقولوا بلي Z2 est un imaginaire pur.
الحالة الثالثة هي عندنا Z3 égale à 13. دونك كاين اللي غيشوفوه غيقولوا هذا سي نومبر غيال دونك appartient à R. قلنا قبيله بلي كاع لي نومبر غيال سو سون اوسي دي نومبر كومبلكس. دونك هنا في هذه الحالة شكون هو اللي عندنا زيرو؟ دونك هي بي. دونك إلا درنا 13 plus I fois 0. Donc I fois 0 عطاتنا 0 égale à 13. Donc la partie réelle هي هذه réelle de Z3. La partie imaginaire منعدمة في هذه الحالة. Donc IM de Z3 est égal à 0. Donc هنا égal à 13. في هذه الحالة هذه كتكون عندي B qui est égal à 0. Donc ce sont quelques exemples pour comprendre la partie imaginaire et la partie réelle d'un nombre complexe et en général la forme algébrique. نشوفوا quelques propriétés les nombres complexes. Déjà نشوفوا les opérations sur les nombres complexes. Je préfère نشوفهم avec des exemples. نشوفوا هاد البروبريتي ديال deux nombres complexes sont égaux. Donc هنا عندنا si et seulement si la même partie réelle et la même partie imaginaire. C'est-à-dire que إلا كانوا جوج ديال لي نومبر كومبلكس بحال متساويين يعني خص تكون عندهم نفس لا بارتي ريال ونفس لا بارتي ايماجينير. وهنا عندي واحد البروبريتي اللي كتقول كو ان نومبر كومبلكس اي نول si et seulement si la partie réelle et la partie imaginaire sont nulles. Donc نشوفوا quelques exemples avec les opérations على les nombres complexes. ونشوفوا après quelques exemples على هاد les deux propriétés الاخرين. Bon, plus précisément على البروبريتي ديال deux nombres complexes sont égaux. Alors, quelques exemples. Bien sûr, راه كاينين بزاف ديال les propriétés اللي déjà تشوفوهم في le cours. نشوفوا حنا juste quelques exemples rapidement على comment déterminer donc la forme algébrique d'un nombre complexe. Ou bien sûr travailler les opérations على les nombres complexes. Donc نبداو ب Z1. هنا إلا لاحظتوا Z1 ما مكتوبش لينا sous forme algébrique اللي هي A plus IB. Donc l'objectif ديالنا هو هذاك Z1 نكتبوه على شكل A plus IB. يعني تكون فيه غير la partie réelle plus I fois la partie imaginaire. دونك هنا كيفاش كنتعاملوا مع هذا لو نومبر هذا كنتعاملوا معاه بلي زوبيراسيون اللي كنعرفوا عاديين ديال الضرب دونك الجمع شكون كيسبق اكسيتيرا. دونك كنتعاملوا معاهم عادي. دونك زد 1 هنا عندي 2 فاكتور دو 5 بلس اي. دونك غادي نشر هذيك جوج على 5 بلس اي غتعطيني 2 فوا 5 بلس 2 فوا اي بلس غنشر عاوتاني هاد 3 على هاد الفرق اللي عندي هنا. دونك غتعطيني 3 اي موان 3 فوا 4. غنحسب هادشي عادي. دونك 2 فوا 5 سي 10 plus 2i plus 3i moins 12. Maintenant حتى دابا باقي ما وصلتش لهاد لا فورم الجبريك اللي هي a plus ib. دونك شنو غندير؟ غنجمع اللي غيتجمع مع بعضياتو اللي غي لا بارتي ريال بوحديتها. دونك الا لاحظنا هنا عندي 10 هنا عندي 2i ما نقدرش نجمع 2i avec 10. Par contre 2i نقدر نجمعها avec 3i. 10 نجمعها avec moins 12. دونك غتعطيني moins 2. Donc, il a درنا 10 moins 12. 2 plus 3i غتعطيني 5i. إلا لاحظنا à la fin وصلت لا فورم اللي كنقلب عليها اللي هي a plus ib. في هذه الحالة لا بارتي ريال هي moins 2 ولا بارتي imaginaire هي 5. وبهذا غنكون كتبت و j'ai répondu à la question اللي قالت ليا écrire par exemple Z1 sous la forme algébrique. De la même manière نقدر نكتب كاع les nombres complexe. يكفي أنني نعرف quelques astuces pour écrire هذاك le nombre complexe. Donc هنا راه ماشي هادي راه ماشي i راه سي ان فيرغول. دونك نشوفو دابا Z2 بغينا نكتبو sous forme algébrique حتى هو. إلا لاحظنا هنا عندي ان برودوي. دونك لو برودوي كيما قلت لكم غنتعامل معاه حتى هو عادي غنشر عادي. دونك غتعطيني 5 fois 2 donc on va aller plus rapidement. 5 fois 2 c'est 10 moins 5i moins 22i plus donc هنا عندي 11i fois i. نكتبها بعدا باش عاد تبان لكم شنو بغيت نقول لكم. donc 10 moins 5i
moins 22i. هنا عندي i fois i. الخاصية اللي قلنا اللي أصلا درنا بها هاد l'ensemble هي أن عندي i au carré est égal à moins 1. دونك إلا كانت عندي i au carré دونك هي i fois i هذه كلها غتعطيني moins 1. Donc moins 1 fois 11 ça fait moins 11. Donc d'abord نجمع 10 avec moins 11 ça fait moins 1. Moins 5 avec moins 22 donc غتعطيني 2 5 6 7 donc moins 27i. Donc هنا كتبتها sous forme de a plus ib. Donc la forme algébrique telle que a, donc la partie réelle il y a moins 1, la partie imaginaire c'est moins 27. Donc السؤال الآخر supposons قالوا لينا في la question donc باش نشوفوا داك البروبريتي ديال deux nombres complexes sont égaux. بغينا par exemple trouver x et y هادو اللي كاينين عندي z3 tel que z1 est égal à z3. Donc z1 est égal à z3 البروبريتي شنو كتقول لي الا كانوا عندي deux nombres sont égaux, ça veut dire que même partie imaginaire, même partie réelle. Donc z1 est égal à z2, z3, équivalent à dire que x est égal, donc la partie réelle de z3 c'est x, la partie réelle de z1 c'est moins 2, donc x est égal à moins 2. Et la partie imaginaire de z3, اللي هي y, est égale à la partie imaginaire ديال z1 اللي هي 5. وبهذا غنكون لقيت x و y. يقدر يكونوا قالوا لينا هذا السؤال نيشان من الاول دونك z1 كتساوي لينا 2 facteur de 5 plus i plus 3 facteur de i moins 4 et z3 est égal à x plus y par exemple ويقول لك trouver x et y tel que x est z1 est égal à z3. خاصني دابور نكتب هاد z1 sous forme algébrique وعاد من الاخر عاد ندير لا l'égalité entre deux nombres complexes.